ହେଲା ଧର ମୁଁ ଆକୁ ଧରୁଛି हाँ कल पूरा गोटे दिन देख तुम जो सुविधा किसी ना आम तो अच्छी तुम जिते संकर आम काम आग ना आस मु तुम छात रंगे लगे आस चमकी आस आस केवल तब तुमको बहुत भल पाई आस आस चमकी आस ना से आउट हो से लाइट कर फोकस आउट हो फोकस तो एनिमेशन गोटे हूँ लाइट कर निज कर पाखे बस कर मामू स्वप्न देखुଥିଲି से चुमकी मोर दरकार बहुत काम अच्छे मामू खेल खेल प्रथम शिकार हम ଭଲ କରୁନି ନା କଣ ପୋଡ଼ିଗଲା।
रे सखाली तो बो की मुंडिया मार लगी संस्कृति और संस्कार झलक तो बो मुंडिया देखा को रियली आई एप्रिशिएट ए लक्ष्य मामू मुंडिया टा केमिति मरा जे ए संखाली बो हमको सिखै देला ओ मुंडिया टा अपन को हृदय को जीति गला ना बाबू ये जीति गला ना नखे बाबू हां तो किदा थिया छिपा ताकु तो खाया को दउथन एबे ता बो को खाया को दबा पुनी मास शेष रे दमा दबा कोन बाबू बसे काई खाइबा के आ थिया कर आदि तो हां मो बो ए घर चाकरानी हबो हां ए घर चाकर हेबी हां मार डाला रे ए सोन सखाली आमे टिके पार्टी ऑफिसर जाऊ काम फेरिला बेले तो बोबू ए घर सब काम बुझेई देई देबो हां आसन खेल मार डाला रे टोटल पहला हम डिपार्टमेंट दे दे सीधा हमरा दे दे अति तो भूली जा वर्तमान सेपटे जी पछिका पाई पेट्रोल को दाना करे पाई ना से हम दी जन एका से एपड़ दी जन हमें तोरे चाकू बाची बाची मो ना देई छु संखा मो पॉकेट से ना खाली ते लोग काम पूरा हो दे अच्छा आज तू पोछा मारी मुने ए घर सफा करी मुना को तबले सरी मुना तो से करे समस्त को खाइले के दबो ना हो कहा अरे पारी तोते मोर आनो
Anjing.
ନହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଲୋ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଓ ମାମୁଁ ତମେ ବୁଝୁନ ସେ ସଫାଟା ଖାଲି ଯଦି ଜିତିଯାଏ ଆଉ ଆମକୁ ନ ପଚାରେ ଆଉ ଅଣ୍ଡା କାମଟା ଡାକିଲେ ହରେ ରାଜନୀତିର ଅକ୍ଷର ସେ ଜାଣିଛି। ଏ ଗଧ ମାଟି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗାଜରଟେ ଟାଙ୍ଗିଲେ ତା ପିଠିରେ ଯେତେ ବୋଝ ନଥିବା କଥା ନ ରେ ଗଧ ଗାଜର ଖାଇବାକୁ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯାଉଥିବ ଗାଜର ସେତିକି ଆଗକୁ ଯାଉଥିବ। ଗଧ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବ ଗାଜର ଆଗକୁ ଯାଉଥିବ। ରେ ଗଧ ଗାଜର ଖାଇପାରିବ ନା ହେଲେ ସବୁ ଯାକ ବୋଝ ହେଇକି ନବ। ମାରିଡାଲାରେ ତାହେଲେ ମାମୁଁ ସବୁ କିଛି ଅଲେଇଛି ହୁଏ। ଅରେ ଅଣଦା ସବୁ ଇଜି ୱେଲେ ବାବୁ ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲାଣି କଣ ମୁଁ ଆଉ ବଡ ବାବୁ ଆଜି ଆମେ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇଛୁ। ସେଠାରେ ମୋ କାମ ଦେଖି ବଡ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି ଆଉ କହିଲେ ଆରେ ତୁ ଏଥର ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିଆ ହବୁ ମୁଁ ଠିଆ ହେବି ଦିନେ। କହିଲେ ବାବୁ ମୁଁ ତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିଆ ହେଲେ ଜିତିବି ଆଉ ମୁଁ ଜିତି ପାରିବିନି ବଡ ବାବୁ ସିନା ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିଆ ହେଲେ ଜିତିବେ କଣ କରିବେ ତ ବଡ ବାବୁ କହିଲେ ତୁ ଏମଏଲଏ ଠିଆ ହେବି ବଡ ବାବୁ କହିବି ଆଉ ଘର କାମ ହରେ ଇଏ ଘର କାମ କେତେବେଳେ କାଇଁ ମୁଁ କଣ ଏ ଘର କାମ କିଛି କଲି କି କେତେବେଳେ ତୁ ତ ବଡ ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଲି ଯାଇକି ମିଟିଂ ହୋଇ ହରେ ଇଏ ଘର ବାରଟା ହେଲାଣି ଓଳା ହେଲା ଇଏ ପାଲାଟା ଲୁଗା ସଫା ହେଲେ ଇଏ ଜଳଖିଆ ହେଲା ଆମେ କିଛି ଖାଇଲୁ ହରେ କାମ କେତେବେଳେ ହବ ଶୁଣିଲେ ସକାଳେ ତୋ ବୋଉ କାଲି ରାତିରେ ଶୋଇଛି ଯେ ଯାଇ ଉଠିଲା ହଁ ଏମିତି ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଭୁଲ ହୁଏ ତମ ମା ପୁଅ ଦିଟାଙ୍କୁ ଏ ଘରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିଦେବି। ମୋ ବୋଉ ଉଠେଇକି ମୁଁ ଏ ଘର ସବୁ କାମ କରିଦେବି ବାବୁ। ହଁ ବାବୁ ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏ ଘର ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଥିବ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଥିବ କେତେବେଳେ ଯାଇ କଥାଟା ବୁଝିବା ମାମୁଁ ଚାଲ ଟିକେ ପାଟି ଅଫିସରେ ବୁଲି ଆସିବା ଯିବା ଆଉ ସେ ବଡ ବାବୁ କଥା ଟିକେ ବି ବୁଝିବା। ଆରେ ସେ ବଡ ବାବୁ କଥା ବୁଝିବା ଆରେ ହଟ ଆଚ୍ଛା ଘରର ସବୁ କାମ କରିବୁ ନହେଲେ ଖିଲ ଦେଇ ଓ ଓ ଏବ ଓ ଆରେ ତୁ ଏତେ ଦିନ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ରେ? କାଲି ରାତିରୁ ମୋତେ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର। ଦେହ ହାତ ଖାଲି ଧରୁଛି। ଆଲୋ ତୁ କେତେ ବି ସହଜ କେତେ ବାହାନା କରିବୁ ତ ନାଇଲୋ, ମୁଁ ମିଛ କଥା କହୁନି। କି ବାହାନା ବି କରୁଛି। ଦେଖିଲୁ, ମୋ ଦେହରେ କେତେ ଜ୍ୱର, ରାତିରେ ଖାଲି ଖଇ ମୁତୁଛି। ରାତିରେ ଖଇ ଫୁଟୁ ତୁ ଏ ଘର କାମ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଲୁ କାହିଁକି? ଆଲୋ କେତେବେଳେ ଘର ଓଳା ହବ କେତେବେଳେ ବାସନ ମଜା ହବ କେତେବେଳେ ଜୋତା ପାଲିସ ହବ କେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ ତୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ଜମା ପାଉନି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଜି ଦିନଟା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ସବୁ ନା ତୋ ଦେହ ଭଲ ନହେଲେ ବି ତୁ ଏ ଘର ସବୁ କାମ ତତେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସଖୀ। ହଁ ବିନା ଔଷଧ ନେବି ତତେ ଏ ଘର ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମରିଯିବି ରେ। ମରିଯା ତୁ ମରିଗଲେ ବି ତୋ ମର ଶରୀରଟାକୁ ଝାଡୁ ଦେଇ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଘର ସବୁ କାମ କରିଦେବି। ତୁ କାହିଁକି ମୋ ଉପରେ ଏତେ ନିର୍ଦୟ ହଉଛୁ ରେ? ଆରେ ମୋ ଉପରେ ତ ବୋଉ। ତୁ ମୋ ବୋଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯଦି ମୋ ବୋଉ ତାହେଲେ ମତେ ସେ କଥାଟା ଥରେ କହିଦେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଘର ସବୁ କାମ ମୁଁ କରିଦେବି। ହଁ କହିଦେବ ଆଉ ମତେ କହିଦେ ତୁ ସେ ଦେବ ତୁ ମତେ କହିଦେ ଦେବ ତୁ ସେ ମୋ ଉପରେ ଏ କଥା ଆଲୋ କହିଦେ ଥରେ କହିଦେବିନି। ଆଲୋ ଥରେ କହିଦେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଔଷଧ ନେଇ ଆସିବି। ହଁ ଆରେ ଘର ସବୁ କାମ ମୁଁ କରିଦେବି ଲୋ ବୋଉ। ଆଲୋ ଥରେ କହିଦେ ଦେବ ଆଲୋ ଥରେ କହିଦେ ଦେବ ସବୁ କାମ କରିଦେବି। ଆଲୋ ଥରେ କହିଦେ
खेळुची छकी सुन खेळ विधाता हातारे भाग्य चरियारे खाली कुहुडी अंधार फूल बाटे कंट जरुची झारी समय अंक पंक नहीं रसुआ केबे से भोरे केबे से जुआर केबे संगीत सपन घर उजड़े ममता स्नेह स्नेहा से अबुझा से
Hey!
ଆଣିବି ଖାଇବୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କଲୁ ତା ବିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଝରେଇଲୁ ଝରେଇଲୁ ତ ମୁହଁ ଲଗେଇକି ସୋସାଡ଼ିଆ ଖାଇ ମାଛ ଦେଖିକି ଆଣିବ बड़ भाई तुमको के लाज लगुनि इलेक्शन पे बड़ भाई हेडी भाई आज जदि मोर 14 होई जाता तार तुम तंटी चिपी एक तुम शेष कर मारी दे मते तू मारी दे अरे तुम पियर भाव जो दिसटा को मोर जीवनटा नटक पैसा ने नटक आउ से रोल करनी भाई भो आउ से रोल करनी अरे एमटी रोल करी हाई कमांड पाखु टिकट बाकी गलो हेले कोन तुम मुह पर से टिकट देले देई देले से सखाली की टिकट अरे कभी गई थांदे मोर रे टिकट आनिबो मोर रे इलेक्शन जितिबो और जतो ए अंचल पे किछि भलो काम करे उजिबी से सब तो प्रतिरोध करबो तो टिकट आथरे मिली थाका केंती मार गाला रे हेडी भाई मो आ मो भाबिसी आमे चाहिले अंचल रो विकास तमे सतरे मुंडो प्रे करिबो हेले वो बेडरूम रे पसी तमे गोटे मस्त बड़ भूल कर देइछ बोला हेडी भाई
तब हिसाब रे चुमकी रखा वो बिना अनुमति रे वो बेडरूम को पसिल बड़ा हेडी भाई मो सब देखि सारी आउ मते लुचेबाकू चेष्टा करन तू भूल देखिଛୁ रे बड़ा तू भूल देखिଛୁ हुआ काई से बेडरूम रे पड़ता अरे बड़ा अरे काहे से बेडरूम अरे काहे की अरे वो पता बड़ा भाई अरे आगे गोटे मार जन्म काठू जन्म गोटे थाली आम खाइछे आकाश गोटे चंद्र गोटे सूर्य को देखीचे अरे मो जदि मानव दानवर मानव हो जाली तू कहे कि दानवर दानव हो जाइछु काहे कि दानव हो जाइछु हेडी भाई एटा मो प्रश्नर उत्तर नतला मते आग कुओ मो बेडरूम को पस्त रखाई ताने तू छोड़ सोमके को कहली नारी ही आदि माता नारी ही आदि शक्ति संसार को विनाश कर सही संसार पाप बढ़ी माँ पापी मैंने विनाश हवा निहत दरकार आउ से पापी के जानिछु तो मर मंगराज तो आमे जब पाप करिछु तमे कोन से पाप रे भागीदार हो भाई सबु गरीब तमे हेले सबु भांगिबो आमे मर सबुर सृष्टि करता तमे सबुर विनाश करता होजु आमे मर सबु पाप करिबो आमे हेले प्रायश्चित करिबो तमे अब केमिति करिबो जानिछ भाई ए घरे आजीवन पर्यंत गृहबंदी हेई मर से मो बेडरूम से काई पड़थला अरे अंदर मानी तबे तबे बाहर ले मानी बाहर बड़ा है बाहर ना ए संखाली आज हूँ मो चौथी प्रथा परंपरा हिसाब रे मो भाभी से सज को सजेबा हेले मो सज को आज मो भाभी सजेबेनी मो चौथी सज को सजेबू तू भलरे कहूँ मो सज को सजेबे मत बाध्य करते बाबू नहीं देख संखाली आउ थरे जदि मो सेज सजेबा कथा मना करू तुम माँ पुओ दीटा को ए घर तोटिया मारी बाहर कर देबी अरे आपणकर चौकी शेषटा को भल रूपे सजई देवी बाबू भल रूपे सजई देवी भारी डेरी रे बुझीछु आगर बुझी देते तो बड़ बाबूटे एत माड़ खाई ने ये फूल को नहीं मो खट पाखु भलरे सजई दे अरे घर अरे धरुनु मो टिके बागी हे आउछि मार जाला रे खरा लगे छाई परी छाई लगे एठी खरा एकी ऋतु आसिला तम प्रेम रंग हे मिठा
ଲେଖା ଥିଲା ଆଗରୁ ବୋଧେ ଲେଖା ଥିଲା ଆଗରୁ ବୋଧେ ଲେଖା ଥିଲା। आज तुम ये सॉन्ग खेलना ता प्रेम निकटरू हारीगला से देखी थी तार से राजकुमार ठाकुर तार ठाकुर आके छोड़ी नहीं गला ये दुख मो सॉरी ए छाती भीतर मोर कोन ही जाउछ चुम मो मुन्नटा भी भाराक्रांत हो जाउछ हारीगली चुम एमिति हुए ସକାଳେ ସବୁଜ ମରେ ତୁମରି ପାଖରେ ମୋ ବାଟ ସାରିଗଲା ଆଗରୁ ବୋଧେ ଲେଖା ଥିଲା ତମ କଥା କିଛି ତମ କଥା କିଛି ମୋ କଥା କିଛି କାହାଣୀ ହେଇଗଲା ଆଗରୁ ବୋଧେ ଲେଖା ଥିଲା ଆଗରୁ ବୋଧେ ଲେଖା ଥିଲା। ସକାଳେ ମୋ ବାସର ସେଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛ ନା ସକାଳେ ସଜେଇ ଦେଇଛି ମେମସା ଆପଣଙ୍କର ସେ ବାସର ସେଜଟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ରୂପେ ସଜେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଏ ଘର ଚାକରାଟାଏ ମେମସା ଯଦି ସଜେଇବାର କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମେମସା କ୍ଷମା କରିଦେବେ କ୍ଷମା ଭୁଲ କରିଥିବା ଲୋକକୁ କ୍ଷମା କରାଯାଏ ସକାଳେ ପାପ କରିଥିବା ଲୋକକୁ କ୍ଷମା କରାଯାଏ ମେମସା ତମେ ମୋ ନିକଟରେ ସେଇ ପାପ କରିଛ ଯୋଉ ପାପ ପାଇଁ କ୍ଷମା ନୁହେଁ ତମକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ମେମସା ବାହାରି ଯାଅ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ ତମ ବାବୁଙ୍କର ଆସିବା ସମୟ ହେଇଗଲା ଯଦି ଗୋଟେ ଚାକର ସହିତ ଗପି ପାରୁଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ହୁଏତ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି ବାହାରି ଯାଅ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ବେଡରୁମରୁ ବାହାରି ଯାଅ ବାହାରି ଯାଉଛି ମେମସା ହେଲେ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସଂସାରକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ ଗୋଟେ ହତଭାଗିନୀ ପ୍ରେମିକାକୁ ତା ପ୍ରେମିକ କହିଯାଉଛି ଅଭିନନ୍ଦନ ସକାଳେ କାହିଁକି କେଜାଣି ସେଦିନର ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନି ସାତ ରଙ୍ଗରେ ମୋତେ ସଜେଇ ସାରିଲା ପରେ তুমি এমনি প্রতারণা করিব ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଏବେ ତମ ପ୍ରେମର ଜଣେ ଜଣେ ମରୁଛି ଜଣେ ଜଣେ ମରୁଛି ଆଗରୁ ବୋଧେ ଲେଖା ଥିଲା ଆଗରୁ ବୋଧେ ଲେଖା ଥିଲା।
मार डाला रे କିଏ ତମେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି କିଏ ତମେ मत चिन्ह पारुनु आलो जा घरे छिड़ा हेचु जा हाथ धरी तू बाहा हेचु ताकू चिन्ह पारुनु चौकी आलो मो पर तो स्वामी तो इह काल पर कालर देवता କିନ୍ତୁ ତମେ ତମେ ପୁରୁଷ ହେଇ ମତେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛ ଏଇ ଦେ ଏ ସିନ୍ଦୁର ମୁଁ ପଛି ଦେବି ତମେ ପୁରୁଷ ହେଇ ମୁଠରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଛ ଏଇ ଦେ ଏ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମୁଁ ପଛି ଦେବି ତମେ ପୁରୁଷ ହେଇ ମତେ ସକା ମତେ ପିନ୍ଧିଛ ଏଇ ଦେ ଏ ହାତରୁ ସଖା ଫାଙ୍କି ଦେବି ତମେ ପୁରୁଷ ହେଇ ଶାଢ଼ୀ ମତେ ପିନ୍ଧିଛ ଏଇ ନେ ସେ ଶାଢ଼ୀକୁ ମୁଁ ଖୋଲି ଦେବି ଏଥର ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ତ ମୁଁ କିଏ ତୁ ବଡ଼ ହେମନ୍ତରାଜ ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୁମାରୀ ମତେ ବିଧବା ସଜେଇଥିଲୁ ନା ହଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ କୁମାରୀ ତତେ ବିଧବା ସବିଧବା ଲୋକ ଦିଅଉଛି ମୋ ବଡ଼ ହେମନ୍ତରାଜ ତୋ ବାପାକୁ ବିଧା ଖବର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇ ତୋର ବାହାବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକ ଦିଅଉଛି ମୋ ବଡ଼ ହେମନ୍ତରାଜ ଆଉ ଷାଠିଏ ମଣ ବି ଏକାଠି ହବ ନା ରାଧା ନାଚିବ ମୋ ବାପାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇ ତାକୁ ସବିଧବା ଲୋକ ଦିଅଉଛି ମୋ ତୋ ଭଲ ସକାଳୀ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ତତେ ଶିକାର କରୁଥିବା ଲୋକଟିଏ ହେଉଛି ଓ
ନାହିଁ ଆଜି ନା ତା ଭିତରେ ଚଲାଇ ଖେଳିଆ ନା ମୁଁ ଯିବିନି ମୁଁ ଯିବିନି କହିଲା ବଢିଆ ଲାଗେ ଇଏ ମତେ କ୍ଷୀର ଦେଲେ ଚାଲ ହେଲେ ତମେ ତମେ କିଏ ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ହେଲେ ତମେ କିଏ ଆଚ୍ଛା ତମ ବାବାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଆଚ୍ଛା ତମ ମାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଆଚ୍ଛା ତମ ସେ ବଡ ଭାଇ ଥିଲା ନା ମୋର ଗୋଟେ ବଡ ଭାଇ ଥିଲା ଆଉ ତା ନାଁ ହଉଛି ସକାଳେ ମହାପାତ୍ର ଭାଇ ମହାପାତ୍ର ହଉଛି ତୋର ସେଇ ବଡ ଭାଇ ସଂଖାଳି ମହାପାତ୍ର ଆଲୋ ହଁ ସଂଖାଳି ମହାପାତ୍ର ଭାଇ କଥା ତୁମ କେବେ ବି ମନେ ପଡୁନଥିଲା କିଛି ମନେ ପଡୁନି କିଛି ବି ମନେ ପଡୁନି ଚାଲ ଭାଇ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ମୋ ବାବାକୁ ନେଇ ଚାଲ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଅଛି ଗାଁରେ ନେଇକି ଆସେ ଏଇଠି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲି ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କରିବୁ ମୁଁ ଆସିଲି ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ମୁଁ ଆସୁଛି हे भगवान एभଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଇ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହବ କେବେ ବି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି ଚାନ୍ଦିନୀ हाँ चंदन भाई ଛାତ ଉପରେ ना ना तुम्हें के ऊपर तो चढ़ाओ ओहो के तमे मो बचते तमे के आओ चिल्ली करी ओहो मो बचते तमे के ଏ ବାଡ଼ିଆ ପକା ଦେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ତମ ବିପଦ ସାଥୀ ତମ ଆପଦ ବେଳରେ ବନ୍ଧୁ କିଏ କରେ ମତେ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ सुना जाओ नी ତଥାପି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି
ଆଉ ମାଙ୍କଡ ଓହୋ ବନ୍ଦ କର। ମତେ କଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ମୁଁ ପରା ତମ ସୁରଜ। ହଁ ଲୋ ମୁଁ ତମକୁ ଚିନି ପାରୁନି। ତମେ କିଏ? ମୁଁ ସୁରଜ। ଏବେ ଚିହ୍ନିବ। এই তোর কিছু চিনিবা দরকার নাই একটু বলেন বললেন চাই যা তুই দেখ ভাই এই লোকটা কেমতি ମୋ ଆଗରେ ମାଙ୍କଡ ନାଚ ନାଚୁଛି। ତାହେଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ହେଇଛି ଚାନ୍ଦିନୀ। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ। ମୁଁ ପରା ତମ ସୁରଜ। ଚୁପ କର। ମୁଁ କୋଉ ସୁରଜକୁ ଚିନି ନାହିଁ କି ଜାଣି ନାହିଁ। ଚାଲେ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା। ଚାନ୍ଦିନୀ ଚାନ୍ଦିନୀ ମୁଁ ଘର ଯିବି ଚାନ୍ଦିନୀ। ହଁ ପଡ଼ିଯିବ ଚାନ୍ଦିନୀ ସୁରଜ ଚାନ୍ଦିନୀ। আরে সে চান্দন নো কি ଯିବେ সে হচ্ছে ମୋ ଭଉଣୀର ମା ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ସେ ମୋ ଚାନ୍ଦିନୀ। ଚାନ୍ଦିନୀ সৌজনমন তমরি পাখরে মো বাট সারি গলা আগর বোধে লেখা ଥିଲା हे भगवान आज वो चांदनी सूरज को छाड़ी चली जाऊची। ताको अटका भगवान ताको अटका। हे कष्ट सही कर अदम रुद्ध आई जाऊची। जदि जन्म मृत्यु सत्य होता है ताले वो चांदनी ए सूरज पाखु निश्चित ତମ କଥା କିଛି ତମ କଥା କିଛି ইলেকশন যদি জিতে গলি তার তো ভালো আউ যদি তু হারিছ এ মলে মঙ্গরাজর রাক্ষস রূপ তু দেখিব ଆଇଆଇଛି ହଉ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେ ଏ ତୋର ଏଇ ରୂପ ଦେଖି ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଏକ ବସା ମାମୁ ଦୟାକରି ପାଟି ଶୁଣନ୍ତୁ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚୁପଚାପ ବସ ବସିକି ମୁଁ କଣ ବସିକି ୟା ଖିଲାର ରୋଲିଂ ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ଶଙ୍ଖାଳୀ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରୁଦ୍ର ମାଧବଙ୍କ ଠାରୁ 200 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶଙ୍ଖାଳୀ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରୁଦ୍ର ମାଧବଙ୍କ ଠାରୁ 1000 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶଙ୍ଖାଳୀ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରୁଦ୍ର ମାଧବଙ୍କ ଠାରୁ 1,500 ଭୋଟରେ ପଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶଙ୍ଖାଳୀ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରୁଦ୍ର ମାଧବଙ୍କ ଠାରୁ 3,000 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶଙ୍ଖାଳୀ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରୁଦ୍ର ମାଧବଙ୍କ ଠାରୁ
ସକାଳି ଗୋଡ଼ଟା ମୋ ଦେହରେ ବାଜୁଛି ବାଜୁଛି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉନ अबे ए नथिया एमिति आटा करी कोन नहीं छुबे इरा धोबिला बाटे जाओ आप घोड़ जा दीटा को इरा पुलिस मारी डाकियो एबे किलो ने हाय ए होला ये क्या मेरा गामछा अरे तम दीटा को तबे गामछा कोली तम दीटा को आज सुदान दे लंगड़ा कोई मचे भी है खाली ये बिल्कुल ही अरे वो निकल पड़ली इलेक्शन जीती जाइछो अरे अंचल तो नो आन है तुम्हारा ପାଇଁ ନିହାତି ଭଲ କାମ କରିବୁ ଆଉ ଏ ବାକି ମାନଙ୍କ କଥା ପଡି ଏବେ ଖରାପ କାମ କରିବୁ ନିହାତି ନୂଆ ବିଧାୟକର ନୂଆ ବିଧାୟକ ପୁରା ବିଧାୟକର ଅଭିନନ୍ଦନ बाबू आपण देने कहिथिले ना मते उपहार मागी आज से खबर दे जाई छ मो उपहारटा मु पाई जाई छ मु पाई संखाली अबे अरे टिका उठिया जाओ माना बजे विजय धन्यवाद करो अरे जाओ गाड़ी चलो ସେ ଘର बहुत बहुत धन्यवाद
ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏ ଆଖିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏଇ କେହି ବୁନ୍ଦା ଲୁହ ଆଉ ଏ ଥରୁଥିବା ହାତ ଆଉ ନରମି ଯାଉଥିବା ଉଠ୍ପଡ଼ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ କି ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଖୋଜୁଛି ହେଲେ ତମେ କୁହ କି ମୋ କଥା ଜମା ମନେ ପଡୁନଥିଲା आखि देखी आंदोलन लुहर परिणत करदेला भगवान आंदोलन लुहर
पुलिस कोण में बोलेला मत बुझे दियो तो पुलिस नहीं बोलेला ପୋଲିସ କାହିଁ କରିବ ଏବେ କେମିତି ଚିଡ଼ିଲା ये चंदन भाई अरे धीरे कुंडा है मौसा कामको पुलिस नहीं बोलेला मत बुझे दियो की कथा ये स्वप्न देखिला बोला मत बुझे दियो हमको ये आखिर कोनी अनुरे को करिते करिते भगवान अपन बुद्धि ना से नियत पुलिस आसिला आई और तेरा समाज से कहबो उदार से बड़ा सामर्थ्य टाको नष्ट कर दे बाबा वो ताको शास्ति देबी बाबा मृत्युदंड देबी पकड़ वो ताको मृत्युदंड दबुनी लोक मुनि ताको मृत्युदंड देबी मु ठीक से भय मंगराज को ये ब्रह्मारो ब्रह्म विषा स्वामी ये कहा तू वो स्वामी है तू मुनि स्वामी जबरे जोड़ बड़ा राक्षस मार डाला रे मरिबो वो आजी एठी मरिबो Thank
समय अजब नहीं केबे से हसाए केबे से कताए केबे से झराए लुहा से अंजुलाए लुहा से अंजुलाए लुहा नाटक अंजुलाय लुहर चमत्कार परिवेषण आम समस्त कलाकार मान बधाई जनाऊँ और आज संध्यार वरेण्य अतिथि आम समस्त सम्माननीय श्रीयुक्त सरोज कुमार स्वाई अतिरिक्त शासन सचिव महोदय को मंच को आमंत्रण करूँ माननीय श्रीयुक्त बाबूलाल पात्र महोदय को फाइनान्शियल एडवाइजर और एडिशनल सेक्रेटरी महोदय सम्माननीय श्री विश्वजीत राउतराय महोदय एडिशनल डायरेक्टर सहित आम श्यामा मोहन सेतु महोदय को मंच में स्वागत करूँ सांस्कृतिक परिषद अध्यक्ष भाव जे विशेष दायित्व को निर्वाह कर समस्त कलाकार जो